जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानकु आज भिडियो पुणी थे स्वागत। प्रिय दर्शक मंडली मानकु आज प्रसंग में आमे कहवा रखुचु व्यक्ति सबुले कर्माभिमुखी कहीं होता है, क्यों कारण व्यक्ति सबुले कर्माभिमुखी होता है। बंधु मान देखंतु जेते बड़ ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, भगवान गीतारे मध्य कहिसंती जे व्यक्ति सबुले कर्म न करी रही पार नाही। केते बड़ ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, से केते हेले ता निज कर्म न करी रही परिबो नाही। काहेकि ना से ज्ञानी होइथिले मध्य से सबुले कोन ना निजेर इंद्रिय आउ शरीर को नहीं कि जो प्रकृतिर अधीन होई रहुची से कर्म करिया को बाध्य होता है। कारण शरीर संगे तार संबंध सब जोड़ी हो रही है। जो पर्यंत से शरीर संगे संगे ता निज शरीर सहित से संपर्क रखी जोड़ुची सी सबुले कर्माभिमुखी निश्चित भाव रहिबो। तेणु व्यक्ति मान कौन करुची ना सबुले स्थूल शरीर सहित जो संपर्क रखुची से तार सबुले क्रिया चालू रोची। जो क्रिया चालू रोची से क्रिया चालू रहा समय से विभिन्न प्रकार काम लिप्त रोची। तेणु शरीर सहित सी जो संपर्क जोड़ुची तार पाखे जो अहंकार रोची कि जड़ वस्तु मान सहित जो ममता रखुची आ सहित संपर्क जोड़ी चली संपर्क जोड़ी जिते सी निजर कार्यरत रोची निजे कर्माभिमुखी रोची सी सबुले व्यस्त बहुल जीवन यापन करुचे, अर्थात सबुले ता सहित आसक्ति जोड़ी हो जाउची। जाफल कौन हो व्यक्ति केतेबेले कर्म न करी रही पारु नाही। तेणु यही जो कर्माभिमुखी जीवन ता भितर अनेक साधक अच्छी से माने निजे कौनसी कर्माभिमुखी जड़ित हेले मध्य आसक्ति होई रहुना, ता सहित आसक्ति रहित हो जाउछन्ती। से माने कौन करुछन्ती जेते प्रकार कर्म तांको पाखकु आसुची से माने से कर्म गुड़िक कौन ना जगत कल्याण उद्देश्य लगे दी थांती। अर्थात से माने भावंती जे यही कर्म गुड़िकु आमे जगत कल्याण उद्देश्य लगे देले आमे ईश्वर पाखरे आम मन लागिबो, संसार जड़ वस्तु भीतर सहित आमर संपर्क रहिबो नाही। तेणु साधक माने कौन करती जेते कर्म करती सबु संसार कल्याण उद्देश्य लगे दियंती, केवल पर मंगल चिंता करती। से माने शारीरिक रे हो बाचिक रे हो कि मानसिक रे हो शरीर माध्यम रे जेते कार्य करती कर्म करती से गुड़ी को जगत मंगल लगे दियंती एवं वचन रे जेति हितौपत से लोक दियंती से गुड़ा कौन करती ना जगत मंगल उद्देश्य लगे दियंती। मानसिक भाव से माने जहाँ भी चिंतन करती जिते ध्यान करती जहाँ करती सब जगत कल्याण कथा चिंता करती। से दृष्टि कौन हुए ना एभली साधक माने सबुले परमात्माभिमुखी होता पाखरे कौन प्रकार बंधन न थाए। से शरीर भीतर रहुथिबा अहंकार आउ ममता सहित जोड़ी होई न थांती। से जिनस को पाखु से माने परित्याग कर दी थांती, जेहेतु से माने संसार मंगल चिंता करथांती। जेते जड़ वस्तु को लेकिन से माने कर्म आउ क्रिया रत रही थांती से माने करंती कौन करंती ना भगवान के पाखरे मन को निवेशित करथांती, जाफल कि से मान को कौनसी संसार बंधन लगी न थाए। केतेक मनुष्य स्थूल शरीर क्रिया को कर्म मन करती, किंतु स्थूल शरीर माध्यम रे जो क्रिया संपादन होता है शारीरिक भाव में हो कि मानसिक भाव में हो कि बाचिक भाव में हो, शारीरिक बाचिक मानसिक भाव में जो क्रिया सब संपादन होता है से माने भावंती जे आमे कर्म करुछु, किंतु से जो कर्म करती जो क्रिया संपादन करती सेटा से माने भावंती आमे कर्म करुछु बोली। आमे यही जो कर्म करुछु एटा को कर्म कहा जाए ना, सेटा क्रिया बोली भावंती। किंतु ता द्वारा कौन हुए ना से माने
ସବୁବେଳେ ଶରୀର ପାଖରେ ଶରୀର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଂଭାବ ଆଉ ମମତା ରହିଛି ତା ସହିତ ସେମାନେ ମନକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା କି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା କ୍ରିୟା କରୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନୁ, ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବନ୍ତି ଏ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି କର୍ମ ସେଇଥିରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, କେତେକ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି। ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାରଣ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅହଂଭାବ ଆଉ ମମତା ରଖିକି ଯୋଡ଼ିକି ଚଳୁଛ ଜଳବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ, ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ କି ଯାହା ବି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାରୁ ରହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କର୍ମରୁ ରହିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କର୍ମାଭିମୁଖୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅହଂଭାବ ଓ ମମତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିକି ଚଳୁଛି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇକି ଚଳୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଅଧୀନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସୁଖ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି ସେହି ସୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିଏ ପ୍ରକୃତିର ପରାବଶ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଯୋନି ଜନ୍ମା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସିଏ ଯୋନି ଜନ୍ମାରୁ ରହିତ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଥିବା ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ପରାବଶ ହୋଇ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ ରହିକି ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇକି ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କର୍ମ ନ କରି କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅହଂକାର ଆଉ ମମତା, ଏଇ ମମତା ଜଡ଼ବସ୍ତୁମାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଚଳୁଛି, ଆକୁ ଯଦି ମନ ଭିତରୁ ସିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ତାହା ସିଏ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇକି ରହିବନି। କେମିତି ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ପାଖରେ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ରହିବ, ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ମଜ୍ଜିକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତିର ପରାମର୍ଶ କରିଦେଉଛେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନେ, ଆମେ ଯୋନି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛେ। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।